Oh, di Malaysia itu rayanya atau lebarannya itu 1 bulan penuh. Kalau di Indonesia paling lama cuma 3 hari. Tapi di sini dia kaget, wah ada open house, open house. Weekend, weekdays, non-stop. 30 hari itu full raya. Kalau hari lebaran di Indonesia cuma 7 hari, di Malaysia lebaran sampai 30 hari. Tapi yang bestnya kat negara kita ni tu, Syah ni akan sambut. Betul. Kan. Uish, itu lagi makanan dia. Lagi meriah. But in Malaysia, the tradition is more structured, and even colleagues sometimes exchange duit raya. Malaysia has a strong open house tradition. So, today is the day. It's our Hari Raya open house at our new cafe here in Kuching. Orang dari negara Timur Tengah saja, geng, mengatakan budaya di Malaysia ataupun budaya open house-nya sangat strong, geng. Tidak akan dijumpai di negara manapun, geng. Termasuk di negara ikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang seorang TikToker Indonesia yang membedakan hari raya di Malaysia versus di Indonesia. Katanya, geng, kalau di Malaysia lebih meriah karena 1 bulan itu ada acara open house, geng. Nah, pastinya orang-orang Malaysia udah lumrah mengadakan mengadakan open house ya, geng ya. Namun berbeda di Indonesia. Di Indonesia itu gak ada, setahu Ikinya gak ada open house kayak gitu ya, geng. Tidak seperti di Malaysia, geng. Adanya juga di Indonesia itu open house dilakukan oleh presiden, menteri dan lain sebagainya. Namun berbeda dengan di Malaysia, geng. Di Malaysia ini keunikannya sangatlah membuat shock orang negeri Timur Tengah, geng, ataupun negara Timur Tengah dibuat shock, geng. Kenapa? Karena hari raya di Malaysia sangatlah best katanya, geng. Wah, kira-kira seperti apa sih videonya? Jom kita simak bersama-sama. Namun, geng, sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Indonesia yang tinggal di Cyberjaya, Malaysia. Gua baru tahu benda ini pas gua sampai di Malaysia. Ini banyak banget lah untuk hari raya. Contohnya kayak rendang, dodol, lemang, rendang ayam, rendang daging, kuih-muih pun banyak. Macam tak nanas, semperit, kuih bangkit, kuih makmur, banyak lagi. Jadi setakat ini gua udah pernah coba lontong di Malaysia, tapi cara hidangnya beda dikit lah. Kalau di Medan tempat aku, biasa lontong kita serve dengan kari. So dia lebih berat sikit lah. Ada kari, ada kita bilang teri Medan, bilis Medan sama kacang. Dia lebih pedas dan lebih gurih lah dibanding dengan yang Malaysia. Dua-duanya enak, tapi dia punya rasa memang berbeda lah. Jadi di Malaysia ni kebudayaannya kalau hari raya, banyak teman gue yang orang Malaysia mereka suka beli langsir baru, perabot baru. Di Indonesia juga sama. Biasanya kalau udah mau hari raya, mau open house, ramai itu yang buat renovasi. Beli perabot baru lah, karpet baru lah, baju baru lah, semua baru. Jadi kalau korang di Malaysia, kalau mau letak barang-barang yang lama itu, korang boleh datang ke isi storage Cyberjaya. Di sana korang boleh store lah itu barang-barang lama untuk disimpan kalau sayang kalau mau dibuangkan. Di budaya di Malaysia yaitu kebudayaan untuk kasih duit raya. Jadi kalau orang Cina kita ada angpau lah. Jadi duit angpau ini kita biasa kasih yang nikah, kasih yang belum nikah. Meskipun kamu lebih tua, kalau kamu belum nikah biasa kamu juga akan dapat angpau lah. Tapi menurut teman Melayu aku, mereka bilang di Malaysia yang tua yang kasih yang lebih muda duit raya. Jadi kalau meskipun kamu lebih tua, kamu menikah, yang muda udah nikah, kamu tetap harus kasih dia duit raya. Betulkah? Anyway, kalau ada persamaan budaya Indonesia sama Malaysia yang lain, coba kamu share di bawah. Oh, di Malaysia itu rayanya atau lebarannya itu 1 bulan penuh. Kalau di Indonesia paling lama cuma 3 hari. Tapi di sini dia kaget, wah ada open house. Weekend, weekdays, non-stop. 30 hari itu full raya. Biasanya kalau wanita ada 30 pasang mungkin, atau 15 pasang. Tapi Tia enggak loh. Yang kedua adalah di Malaysia, ya ini pengalaman Tia, duit rayanya tuh banyak. Bukan Tia dapat, tapi anak-anak kan. Jadi kayak, oh wow,
Di Malaysia banyak ya. Tapi kalau 1 anak, kalau 3 anak, kalau di Indonesia itu oke, tapi dia nggak sebanyak yang di Malaysia. Yang ketiga adalah, kalau di Indonesia, kalau mau menjelang Lebaran besoknya, kita akan 24 jam itu non-stop untuk takbir di masjid atau di jalan sampai pukul 2-3 pagi. Tapi kalau di Malaysia itu ada, nggak ada, tapi dia mungkin 1 jam, 2 jam. Ini mungkin daerah kawasan Tia lah ya. Begitu di Indonesia tuh kalau malam raya itu lebih meriah. Sampai pernah waktu itu kan kita pernah Lebaran di Indonesia, dia pernah mengajak asyam raya di Indonesia untuk pertama kalinya, jadi kayak kaget, nggak stop nih takbir kan, udah sampai jam 2 pagi, 3 pagi, padahal itu kita masih tinggal itu di tengah kota loh, di Jakarta, apalagi kalau di Palembang lagi nggak stop, jadi itu kayak kaget, lama ya, panjang ya. Itu adalah 3 culture shock daripada persiapan raya di Malaysia dan juga Indonesia sesuai dengan pengalaman Tia. Pengalaman kamu apa? Kalau hari lebaran di Indonesia cuma 7 hari, di Malaysia lebaran sampai 30 hari. Hai guys, hari ini saya dapat jemputan hari raya atau undangan open house dari salah satu kawan saya yang stay dekat Alor Ostak. So aku mau sharing nih, kira-kira apa ya bedanya kuliner dan budaya hari raya di Indonesia dan Malaysia. So yang pertama jenis kuliner rayanya ya. Kalau di Indonesia ada opor ayam, rendang daging, ketang balado, dan kue nastar. Kalau di Malaysia dia ada nasi minyak, ketupat palas, kari pap, lemang, rendang Malaysia, mie kari, dan satu kue viral ini tapi saya lupa namanya. Kalau ada yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Nah selain itu hari liburnya pun beda. Di Indonesia libur lebaran itu bisa 1-2 minggu. Sedangkan di Malaysia itu resminya cuma 2 harian aja. Tapi meskipun liburnya tergolong singkat, perayaan hari Aid di Malaysia itu bisa sampai 1 bulan. Jadi jangan aneh kalau minggu ketiga atau minggu keempat di Malaysia itu penduduknya masih menggelar open house. Nah selanjutnya di Malaysia itu dia budaya open house-nya tuh kuat banget. Mau dia dari kalangan pemerintah, pejabat, bahkan orang biasa pun pasti mereka sering mengadakan open house. Dan orang-orang yang diundang untuk datang ke open house-nya pun gak cuma keluarga dan teman dekat, tapi bisa sampai mengundang tetangga dan masyarakat publik. Menarik ya, meskipun kita serumpun tapi perbedaan budaya itu tetap ada. Kira-kira konten selanjutnya bahas apa lagi ya? Yang punya ide boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau ngomongin hari raya memang nggak ada habis-habisnya ya geng ya. Apalagi di Malaysia. Kan hari rayanya 1 bulan geng kayak gitu. Dan membuat perbedaan budayanya geng ya. Wah, kalau di Indonesia itu jarang banget ada namanya open house. Namun berbeda di Malaysia geng. Wah, kalau 1 bulan open house-nya enak banget tuh geng. Bisa ngirik dan makan enak-enak. Nah geng, ikinya akan mereksan lagi nih geng ya. Dan budaya di Malaysia ini sangat kental sekali dan sangat luar biasa sekali menurut ikinya ya geng ya. Namun adat istiadatnya tuh masih berlanjut sampai sekarang kayak gitu geng. Kenapa tidak geng ya? Di suasana di kampung ada sebuah kebanjiran masih mengadakan open house dan orang-orang itu juga datang beramai-ramai geng, Masya Allah. Dan bukan cuma orang Indonesia aja yang shock tentang budaya hari raya ataupun open house di Malaysia. Orang negara Timur Tengah saja, orang Mesir, dan orang Korea ataupun orang apa itu sangat kagum dengan budaya Malaysia yang satu ini, geng. Yang dinanti-nantikan 1 tahun 1 kali, geng. Wah, kira-kira seperti apa sih? Tapi yang bestnya kat negara kita ni tu kita ni berbilang kaum. Betul. Kita cakap pasal Semenanjung, kita tak tengok orang dekat Sabah, Sarawak ada banyak etnik yang, tapi dia orang memang ada raya dia orang. Tapi secara tak langsung bila raya Aidilfitri ni satu Malaysia ni akan sambut kan. Uish, itu lagi makanan dia orang lagi meriah. Dengan datang untuk potong-potong bos geng. Lihat. Wow. Bila open house tak tengok ramalan cuaca, tapi ramai yang datang kayak gitu. Wow, ramai yang datang geng. Meskipun ya lihat sendiri keadaannya geng, ramai yang datang kayak gitu geng. انتم من جماعة كبرنا على العيدية أو بحب العيدية لو صار عمري 100 وبيناتنا أكيد كلكم من النوع الثاني وهيدي هي العادة المقدسة عند الماليزيين بكل عيد. صراحة أنا مستحيل أنسى أي شخص عايدني وقت كنت صغيرة، لهيك قررت أنا هالمرة أهدي الأطفال عيديات.
طبعا هلا كتار منكم رح يستغرب من بوسة الايد، بس الماليزيين كلهم عندهم هي العادة من ثقافتهم، بتدل على الاحترام للاكبر منهم، حتى لو كنتوا اكبر منهم بس بشي بسيط، فعندهم هي عادة بوسة الايد. ولازم لما تعطوا الشخص عيدية تعطوه اياها بايدكم اليمين، كمان هي شيء اساسي. بس انا على العادة لاني بستخدم ايدي اليسار اكثر، ما بحس على حالي، فعدة اشخاص عطيتهم باليسار وبعدين استوعبت. والثياب التقليدية للشباب اسمها باجو ملايو، وللصبايا باجو كورون. وهلا خبروني شو اكثر شيء حبيتوا، ورح انقلكم بالاخر. The most grand Raya open house I've ever attended. Massive crowd. We got VIP seats. Met our ex-BF. Yes, I have Malaysian taste buds. I enjoy eating spicy, authentic Malay cuisine. Tempeh goreng my favorite. Me eating apam Bali. Selamat Hari Raya semua. Right now we're at Tim's and his wife's house, celebrating my first Hari Raya actually. Assalamualaikum. Yes, this is how they do in Malaysia, open house. So you bring your family, friends, and everybody is eating makan. Malaysia is all about food. And this is my wife. She was cooking and preparing everything. So yeah. We have soto, which is original soup. Bamboo rice, right? Yeah, lemang. The one that I tried also. And rendang. This one you have to have it. Okay, maybe now you can introduce your mom, who is also here. Okay. We just want to ask you. Every single Hari Raya, you gather like this, and it's always this many people also. Yes. For Hari Raya, we take the opportunity to meet all the relatives, sisters, cousin, uncle, brothers, everything. Right. Everybody will come. Because I know this Hari Raya, what is actually Aidil Fitr? Celebration of the Eid. After you fast in Ramadan, then you celebrate the Eid. The final stage is called Aidil Fitr, yeah? Aidil Fitr, yeah. Celebrating the festival. Thank you so much for your explanation. I hope you enjoy your celebration. Thank you for inviting us once again. Malaysia is so different from what I imagined. I'm a foreigner living in Cyberjaya, and here is 3 differences between Malaysian and Egyptian Raya. In Malaysia, it's common for parents to give their children do it Raya, and working adults often give it to their nephews, nieces, or even cousins. It's similar to Egypt's Idiyya, but in Malaysia, the tradition is more structured, and even colleagues sometimes exchange do it Raya. Malaysia has a strong open house tradition, where families host not only relatives, but also colleagues and friends. Some go all out by hiring catering, while others organize potlucks to celebrate together. In Egypt, gatherings are more intimate and focused on close family. Unlike Egypt, where celebrations mainly happen in the first few days, Malaysians celebrate Hari Raya for the entire month of Shawwal. Many people even buy more than one Baju Raya to attend different open houses throughout the month. The culture of visiting each other keeps the festive spirit alive much longer. What about you? Have you experienced different Raya traditions in other countries? So today is the day. It's our Hari Raya open house at our new cafe here in Kuching. Or today was the day, I should say, because we've just finished. We're now clearing up. Well, they're clearing up. I'm walking in circles in the street making a TikTok video. And as you can see for once, look, I'm actually dressed appropriately for an occasion. Isn't that something special? But anyway, it was a very, very good day. We had our open house running for about 3 hours, and in that time we must have had somewhere in the region of like 50 or 60 people, and it was a whole mix of people. We had a lot of foreigners, some tourists in, and we had a lot of Malay people in, which for them would actually be the first time they've been able to come to our restaurant, because of course it was Ramadan and we tend to close too early for them to come in the evening. We had lots of local Chinese people, just a real mix. It was absolutely awesome, and thankfully we had enough food. We had some like cakes and snacks and some fruit and some drinks and things like that, and then we had some lovely fried rice and some stir-fried vegetables and a chicken curry and some tofu, loads of stuff, and all of it made by Amy early this morning. She got up at like some silly hour of the morning just to make sure that we would have plenty of food to give away for free to the people here in Kuching. And we did have enough, thankfully, but we didn't have loads left over either, so it was just the perfect amount. Hopefully everyone that came today had as much fun as we did. A lot of people hung around for quite a while. Some people came and went fairly quickly, just had a little makan and then off they went. Either way, I hope everyone enjoyed it. We thoroughly enjoyed it, and we will absolutely, definitely be doing it again next year, without a doubt. Orang dari negara Timur Tengah saja, geng, mengatakan budaya di Malaysia ataupun budaya open house-nya sangat strong, geng. Tidak akan dijumpai di negara manapun, geng. Termasuk di negara ikinya, di negara Indonesia. Kayak gitu ya, geng, ya. Ya, mungkin ada juga open house dari sebagian mungkin
di kawasan Sumatera atau di mana. Namun setahu ikinya kayak gitu, ini setahu ikinya di tempat ikinya tuh gak ada sestrong budaya di Malaysia ini saat hari raya open house kayak gitu ya geng ya. Pantasan saja dari kala anak-anak muda ataupun yang kuliah ataupun yang tidak balik kampung ataupun yang sudah balik lagi kayak gitu geng, merasa culture shock dengan budaya Malaysia ini geng. Bahkan orang Timur Tengah saja mengatakan apa tadi, budaya di Malaysia ini sangat strong ataupun sangat kental ataupun sangat kuat sekali geng kayak gitu. Very 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 nice. Dan geng ya ini sepengetahuan ikinya juga, dan banyak juga yang berkomentar-komentar daripada sahabat ikinya bahwa di Malaysia itu ataupun di Malaysia ini sangat kental juga budaya duit rayanya geng. Nah buat kalian yang telah bagi duit raya dan yang mengadakan open house, semoga lancar jaya ya geng ya. Lihat sendiri saja tadi geng ya, waktu ada banjir mereka tetap datang untuk merayakan ataupun untuk bertamu menyambut ke hari rayaan ataupun mendatangi yang membuka open house tadi geng. Wah sangat kental bukan geng. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Bila tersalah kata silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye bye.